4. 프로젝트, 하라. 4. Project, do it. 에베소서 5장 20절. Ephesians chapter 5 verse 2. 산기. 요한계시록 4장 3절. 히브리서 10장 20절. Living Way. Revelation chapter 4 verse 3. Hebrews chapter 10 verse 20. 목차 인덱스. 한국어, 영어, 중국어, 독일어, 일본어, 헬라어, 그리스어, 라틴어, 히브리어, 러시아어, 스페인어, 프랑스어, 필리핀어, 타갈로그어, 태국어, 핀란드어, 네덜란드어, 덴마크어, 인도네시아, 포르투갈어, 튀르키예어, 베트남어, 리투아니아어, 알바니아어, 헝가리어, 힌디어, 아이슬란드어, 말라가시어, 페르시아어, 이란어, 버마어, 미얀마어, 루간다어. Korean, English, Chinese, German, Japanese, Greek, Latin, Hebrew, Russian, Spanish, French, Filipino/Tagalog, Thai, Finnish, Dutch, Danish, Indonesian, Portuguese, Turkish, Vietnamese, Lithuanian, Albanian, Hungarian, Hindi, Icelandic, Malagasy, Persian, Iranian, Burmese, Myanmar, Luganda. 에베소서 5장 20절. 그리스도께서 우리를 사랑하시어 우리를 위해 자신을 향기로운 제물과 희생 제물로 하나님께 내어주신 것처럼 너희도 사랑 가운데 행하여라. 그리스도께서 우리를 사랑하사 우리를 위해 자신을 향기로운 냄새의 헌물과 희생물로 하나님께 드리신 것 같이 사랑 안에서 걸으라. 그리스도께서 너희를 사랑하신 것 같이 너희도 사랑 가운데서 행하라. 그는 우리를 위하여 자신을 버리사 향기로운 제물과 생축으로 하나님께 드리셨느니라. 그리스도께서 너희를 사랑하신 것 같이 너희도 사랑 가운데서 항하라. 그는 우리를 위하여 자신을 버리사 향기로운 제물과 생축으로 하나님께 드리셨느니라. 그리스도께서 너희를 사랑하신 것 같이 너희도 사랑 가운데서 행하라. 그는 우리를 위하여 자신을 버리사 향기로운 제물과 희생 제물로 하나님께 드리셨느니라. Ephesians chapter 5 verse 2. And walk in love, as Christ also hath loved us, and hath given himself for us an offering and a sacrifice to God for a sweet-smelling savor. And walk in love, as Christ loved us and gave himself up for us, a fragrant offering and sacrifice to God. And walk in love, even as the Christ loved us, and delivered himself up for us, an offering and sacrifice to God for a sweet-smelling savor. And walk in love, even as Christ also loved you, and gave himself up for us, an offering and a sacrifice to God for an odor of a sweet smell. 以弗所书5比2。也要凭爱心行事，正如基督爱我们，为我们舍了自己，当作馨香的供物和祭物，献与神。也要凭爱心行事，正如基督爱我们，为我们舍了自己，当作馨香的供物和祭物，献与神。也要凭爱心行事，正如基督爱我们，为我们舍了自己，当作馨香的供物和祭物，献与神。也要凭爱心行事，正如基督爱我们，为我们舍了自己，当作馨香的供物和祭物，献于神。又应该在爱德中生活，就如基督爱了我们，且为我们把自己交出，献于天主作为馨香的供物和祭品。Epheser 5:2. Und wandelt in der Liebe, gleich wie Christus uns hat geliebt und sich selbst dargegeben für uns als Gabe und Opfer, Gott zu einem süßen Geruch. エペソ5対2。また、愛のうちに歩みなさい。キリストもあなた方を愛して、私たちのために、ご自身を神への捧げ物、また供え物とし、香ばしい香りをお捧げになりました。キリストが私たちを愛して、ご自分を香りの良い供え物、つまり、生贄として私たちのために神にあげてくださったように、あなた方も愛によって歩みなさい。Εφεσίους 5:2. キリストが私たちを愛して、ご自分を香りの良い供え物、つまり、生贄として私たちのために神にあげてくださったように、あなた方も愛によって歩みなさい。Ephesians 5:2. Et ambulate in dilectione sicut et Christus dilexit nos et tradidit se ipsum pro nobis oblationem et ostiam Deo in odorem suavitatis. אפסיים 2.
והתהלכו באהבה כאשר גם המשיח אהב אותנו והקריב את נפשו בעדנו לקרבן וזבח לאלוהים לריח ניחוח. והתהלכו באהבה כאשר גם המשיח אהב איתנו והקריב את נפשו בעדנו לקרבן וזבח לאלוהים לריח ניחוח. Ефесянам 5:2. И живите в любви, как и Христос возлюбил нас и предал себя за нас в приношение и жертву Богу, в благоухание приятное. Efesios 5:2. Y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Éphésiens 5:2. Et marchez dans la charité, à l'exemple de Christ, qui nous a aimés, et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Et marchez dans l'amour, comme aussi le Christ nous a aimés et s'est livré lui-même pour nous comme offrande et sacrifice à Dieu, en parfum de bonne odeur. Efeso Kapitulo 5 versikulo 2. At magsilakad kayo sa pag-ibig, gaya rin naman ng pag-ibig ni Kristo sa inyo, at ibinigay dahil sa atin ang kanyang sarili, na hain at handog sa Diyos, upang maging samyo ng masarap na amoy. Mamuhay kayong puspos ng pag-ibig tulad ni Kristo, dahil sa pag-ibig sa atin, inihandog niya ang kanyang buhay bilang mahalimuyak na hain sa Diyos. Ephesus 5:2. และจงดำเนินชีวิตในความรักเหมือนดังที่พระคริสต์ได้ทรงรักเราและทรงประทานพระองค์เองเพื่อเราให้เป็นเครื่องถวายและเครื่องบูชาแด่พระเจ้าเพื่อเป็นกลิ่นสุคนทอนสะอาดหอมหวาน Efesolaiskirje 5:2. Rakkaus ohjatkoon elämäänne, onhan Kristuskin rakastanut meitä ja antanut meidän tähtemme itsensä lahjaksi, hyvältä tuoksuvaksi uhriksi Jumalalle. Ja vaeltakaa rakkaudessa, niin kuin Kristuskin rakasti teitä ja antoi itsensä meidän edestämme lahjaksi ja uhriksi, Jumalalle suloiseksi tuoksuksi. Efesië 5:2. En wandelt in de liefde, gelijkerwijs ook Christus ons liefgehad heeft, en zichzelf voor ons heeft overgegeven tot een offerande en een slachtoffer, Gode tot een welriekende reuk. Efeserne 5:2. Og vandre i kærlighed, ligesom også Kristus elskede os og gav sig selv hen for os som en gave og slagtoffer, Gud til en velbehagelig lugt. Efesus 5:2. Dan hiduplah di dalam kasih. Sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Efésios 5:2. E andai em amor, como Cristo também vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Efesliler 5:2. Mesih bizi nasıl sevdiyse ve bizim için kendisini güzel kokulu bir sunu ve kurban olarak nasıl Tanrı'ya sunduysa, siz de öylece sevgi yolunda yürüyün. Efesios 5:2. Hãy bước đi trong sự yêu thương, cũng như Đấng Christ đã yêu thương anh em, và vì chúng ta phó chính mình Ngài cho Đức Chúa Trời làm của dân và của tế lễ, như một thức hương có mùi thơm. Efeziečiams 5:2. Ir gyvenkite mylėdami kaip ir Kristus pamilo mus ir atidavė už mus save kaip atnašą ir kvapią auką Dievui. Efesia 9:2. Edhe ecni në dashuri, sikurse edhe Krishti na deshi dhe dha veten e tij për ne, si ofertë flijim Perëndis, si një parfumer mirë. Efézus 5:2. És járjatok szeretetben, miképpen a Krisztus is szeretett minket, és adta önmagát mi érettünk ajándékul és áldozatul az Istennek, kedves jó illatul. Efesios 5:2. और प्रेम में चलो, जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया, और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया. Efesusbrevet 5:2.
Levið í kærleika, eins og Kristur elskaði oss og lagði sjálfan sig í sölurnar fyrir oss, svo sem fórnargjöf, Guði til þægilegs ilms. Afsion ساعت 5:02. و در محبت رفتار نمایید، چنان که مسیح هم ما را محبت نمود و خیشتن را برای ما به خدا هدیه و قربانی برای عطر خوشبویی گذرانید. Ephelna achoti. ခရစ်တော်သည်ငါတို့ကိုချစ်တော်မူသောအားဖြင့်ဖျားသခင်ရှိတော်၌ဝေးကြိုင်သောအနမ်းရှိစေခြင်းကကိုဆက်ကပ်၍ရစ်ပူဇော်လျက်ငါတို့အတွက်စွန့်တော်မူသည်နည်းတူသင်တို့သည်မေတ္တာတရား၌ကျင်လည်ကြလော့ AB Efeso 5:2. A choďte v lásce, jakož i Kristus miloval nás a vydal sebe samého za nás, dar a obět Bohu u vůně rozkošnou.